هذا الفيديو ان شاء الله راح نحكيو على لو كونت باستيل لي كيستيون ريبونس sur le compte pastel. السلام عليكم خوتي ازول في الاول j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit au début de la vidéo ان شاء الله موضوعنا اليوم ان شاء الله راح يكون على اسئله المتعلقه فيما يخص لو كونت باستيل. راح نجاوب على plusieurs cas concernant le compte pastel. راح نبدا بالبروميير cas. Dans le cas où l'étudiant دار ديجا العام اللي فات لي ديمارش وللاسف الشديد لم يتحصل على القبول الجامعي. وبالتالي هذا العام il a décidé de refaire encore les démarches. Donc, il va se dire, est-ce que je devrais créer un autre compte ou bien non? Ou bien je devrais continuer avec le même compte? Ma réponse, ça serait comme ci de suite. Tu n'as pas le droit de créer un autre compte. Donc, je devrais continuer avec le même compte que tu avais déjà créé l'année dernière. Le deuxième cas, الكثير من الطلبة يطيحوا فيه. Personnellement, أنا فت على هذا le cas. واش هو؟ C'est que لكان par exemple pendant 2 ans انت راك دير في لي ديمارش وبالتالي ما تحصلتش على القبول الجامعي ولا ما تحصلتش على الفيزا وراح يجي في بالك اون ايدي ولا تقول كرهت من هذا لو كونت ولا راك حاب تعاود تبدل كل شيء في الكونت تاعك حاب تعاود كل شيء بالتنظيم وتخلي هذاك لو كونت ابار تعاود كل شيء من جديد باسكو علاش لانه تعلم لي زيرو اللي دارهم وبالتالي دو كاتي كيفاش راح يدير يقول لك ان شاء الله هذه الخطره راح تصدق لي دونك تا با لو دروا دو كريي ان اوتر كونت دونك tu devrais continuer avec le même compte que tu avais déjà créé l'année dernière. Pour la création de compte pastel اللي كان انت ولا انت مازال ما كريتش الكونت باستيل تاعك تبع برك في هذا الفيديو راح تلقى comment vous allez créer votre compte pastel de A jusqu'à Z. اما ce qui concerne des modifications dans votre compte pastel capable تقول لي par exemple انا حاب نبدل لا فوتو تاعي كرهت من الفاتشه تاعي القديمه خلاص غير نجيب لي ريفو بها كابابل بهاد لا فوتو راح تجيب القبول ان شاء الله يا ربي. اما الا كان باغ اكزومبل حاب تاجوتي ان اوتر دوكيومون ولا ان اوتر ريليفي دو نوت ولا ان اوتر ديبلوم دون سو كالا ce que vous devrez faire, vous devez se rendre auprès de l'espace Campus France le plus près de vous et vous allez demander à eux de le faire ou bien le jour de l'entretien ou bien le jour de la soumission de votre dossier. Hadouma, les 3 choses que vous pouvez faire pour pouvoir effectuer des modifications pour votre compte pastel. Avant, ça se fait, par exemple en 2012, 2013, 2014, 2015, ça se fait une fois par exemple, faites عليها عام راح يعاودوا يبداو لي ديمارش قادر تموديفي قادر تسوبريمي قادر كل شيء. اما بعد ما يداروا باغ اكزومبل ما شافوا لي فالسيفيكاسيون دي ريليفي دو نوت وشاو صاري كامل مع الكامبيس فرانس تما كي دير باغ اكزومبل ان ريليفي دو نوت ولا ان ديبلوم ما تقدرش تسوبريمي tu peux pas le supprimer soit falsifié ou bien non tu peux pas le supprimer. Dans ce cas-là, لازم demander ليهم هما باش يسوبريميوه ولا باش يجوتيو لك un autre document ولا باش يموديفيو لك la photo par exemple personnellement ce que j'ai fait déjà. Le troisième cas خاوتي capable un étudiant فتح déjà un compte pastel وبالتالي ماهوش شافي كامل على l'adresse mail تاعو et puis il a plus accès vers ce compte pastel. Qu'est-ce qu'il devrait faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il va créer un autre compte ou bien il devrait continuer avec le même compte? La première des choses, c'est qu'il devrait se rendre auprès d'un campus France le plus près de lui pour demander la réinitialisation de votre compte pastel. Et du coup, vous devrez continuer avec le même compte pastel. Le quatrième cas, il est très très important, comme spécialement pour la fin. Dans le cas où par exemple, tu crées déjà un compte pastel ou là tu disposes d'un compte pastel. وبالتالي عاود كرييت ان نوفو كونت دون سو نوفو كونت تا refait tout à zéro تا créé tout à zéro donc les relevés de notes la photo l'adresse mail le passeport تاعك donc tu as tout fait à nouveau. Donc le jour où tu vas prendre un rendez-vous pour le dépôt de ton dossier تلحق عند l'agent de campus France كامل donc pour toi tout va se passer ما يشلقش ولا كيما يقول التوانسه اللي يقولوا ما شلقتش دونك هو ما يفيقلكش باللي راه كريت ان نوفو كونت. دونك في هذه الحاله خوتي راح يقولوا لكم انه لازم دير لو ترانسفير دو نوفو كونت فيغ لونسيان كونت ولا هو اللي راح يدير لو ترانسفير دو نوفو كونت فيغ لونسيان كونت. راكم تشوفوا خوتي باللي la création de plusieurs comptes ça se fait pas donc vous devez continuer juste avec le seul compte que vous avez déjà. Donc c'est bien d'avoir une seule adresse mail professionnelle quand je dis professionnel avec votre nom et votre prénom propre donc et aussi de garder votre mot de passe. J'espère que j'ai bien répondu sur ces questions-là. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser juste en commentaire, je vais vous répondre avec d'autres vidéos.